যতনো ভারত স্বাধীন মানি সালো হামবাইয়া পারো তিনি চিনি দেশ ভারতবর্ষ আচাইমানি স্বাধীনতা মানমানি ৭৬তম সাল তিনি মো পান্দানো রোগৈ চিনি যত বরংগারাং আদং রক চিনি জোনালনি চেয়ারম্যান খরবनै চিনি এমডিসি রক চিনি জেডিউ রক সাব জোনাল জোনালনি তাংফাং রক যতনো স্বাধীনতা দিবসনি উপলক্ষে হামবাইয়া পারে आं कक इसिसा सानै তিনি চিনি বাগै মো স্বাধীনতাनि सालो की एडिसि हाबा नाचुकमानि उलो जों तामो तामो बरफनि बागै ख्लायनायनि चेष्टा खायगा आ कक रंगां किसिसा सायखनारनाय 38 বছর রংबै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिनि सामुं चालुगै फायो थांनाय बिसिसा रंबै जों और हापांगो फाइमानि उलो जों चेष्टा खायगा बरफ बै प्रशासन गानाव तुबुनानि बागै 5टा থেকে 8टा जुनाल जों स्रामका 3टा कदाल जुनाल आचाइमानि बिसिंतै 33टा साब जुनाल दंमानि तिनि आबनो जों 44टा साब जुनाल लांखा गोबां माहायग्लाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफर्म्स जि सामुं जों प्रत्येकटा दप्तर अरटिटि एडिसिओ जों चेंगै देखाय तिनि नरक निश्चय खोनागोना चिनी हेल्थ केयर काहामनि बागै आबलुनि टेलीमेडिसिन सार्भिसेस कुमलुंनि खेरेंबार हासपाताल जों पुइला चेंगै देखा तारपरे बोते 5टा जागाव टेलीमेडिसिन नि हाब फियगनानि बागै एग्जीक्यूटिव कमिटी जों सिद्धांत नाहार गाय एजुकेशन डिपार्टमेंट of आहिनो तिनिनि सालो जों सानान मुचुंगो रांकरिनि बिसिं पानो खुंपुई एकाडेमिनि ब्रेन्ड तेइबो बरफनि थानि लांनानि बागै चिनी छात्र छात्री रक गाहामखाय परिमाननि बागै बियालो क्लाइ दंनाय नुखुंनि छात्र छात्री रक सुबिदा माननानि बागै जों खुंपुई एकाडेमि नबो प्रत्येकटा जुनाल एरियाव फियगनानि बागै जों गगलाम जाबलायगोन अरो बाहायनो खुमलुंगो खुंपुई एकाडेमिनि एक्सटेंशन खुंपुई एनेक्स नामै जों अरो स्कुल एडमिशन चेंगै दिखाय रिक्रुटमेंट प्राय बंगं थांनानि थांनाय 15 बछरो गोबां एडमिनिस्ट्रेशन और फाई थांगा आ एडमिनिस्ट्रेशन रो बरो रिक्रुटमेंट प्रोसेस नो प्राय बंद खालामनानि तिनि चिनि हाबां जों तावैसो रिक्रुटमेंट खालामनायनि चेंखाय जों सानान मुचुंगो तिनिनि सालो हास्तेनि जत बियालो क्लाइ दंनाय उग्रगो क्लाइ दंनाय सन ऑफ द सॉइल्स इंडिजिनस बरगं बागै समाय तांमानि सालनि मानु 76 বছর রংमै देश स्वाधीनका तारपरेबो तिनि त्रिपुरा हाओ निनि कुमार धन पाराओ निनि खगेन्द्र रुवाजा पाराओ गंडा छोरा जाम्पुई हिल्सनि गोबां नाम चायो बरफ दैमानि या तामको दंखाय गोबां मा हापुं हादायो दंनाय
Oroni indigenous borokrok gangnani chumnani rini bial bisingo taungo tongi matonggo tinini 15 আগস্ট ni mo salo जों समाय दांनानै बान्दा जे देश স্বাধীন नङै मानो বরক তাবুকো সত্যিকারের স্বাধীনতা তাবুকো মানিয়া হয়েছে মো বরক রগ্ন রাং পুইসানি বিয়াল তঙै थांनानै বাগै বরকনি রুজি রোজগারনি যে বিয়াল তংমানি মনি থেকে যদি ফিয়ক মানিয়া গায় দেশ স্বাধীন नङानि অর্থ আবো সম্পূর্ণভাবে মিনিংফুল नङै মাইনে তিনি হাই সালো বুঝছেন যিনি কক বরকনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি বাগै তাবুকো আন্দোলন খাইলে মা তংখ তিনি চিনি হাই কক বরক সানাই কক বরক সিনাই আ বরকনি তিনি সঠিকভাবে যে মর্যাদারি মানিয়াকো যিনি হাপাং এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হাল রং ফাইমানি উলো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরনি বিসিংতে 20 জন সমাজপতি তিনি নিনি জমাতিয়া হদাং মানো মলসংনি বিসিং মানো রাংখলনি বিসিং মানো যিনি গোबांमा সাব ট্রাইবনি বিসিংও সমাজপতি রগনছেন 5000 টাকা ক্লাই প্রত্যেক মাস ভাতানি সিস্টেম जों চালু ক্লাইকা শুধু আময়া যিনি মহাবাংনি থানি রাং পয়সা করিনি মানো তারপরেও 2 জন পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডি যারা ভারত সরকার বাই পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড মানজাক খরকনি চিনি বরকনি বিসিংহ যারা অ্যাওয়ার্ড মানখা বর্ণবচন সম্মান রুই 5000 টাকা প্রত্যেক মাস বর্ণ পেনশন নিচে ঘোষণা খাইগা তিনি जों তংথগै মকক মাসাও जों हाफांला सुकमानि उलो जों प्राय 1,43,100 परिवारनो 1 केजी क्लाइ खोदों जों बागै मानखा 26,000 फेमिलिनो गोजांनानि जराओ गोजांनानि काटेनानि बागै जों ब्लैंकेट डिस्ट्रिब्यूशन क्लाइ मानखा 26,000 बरकनो नुखुंगो जों दावाइसा हाइनो जिनि बुरि रगनो रिगनाय बागनानि स्किम रगबो जों चालु खालामनांगोन दिनै एग्रिकालचार दप्तरनि बिसिंतै प्रथमबार टिटिएडिसि एडमिनिस्ट्रेशन निङै जों 32 टा पावर टिलार बागै जिनि कृषक रगनो तेबो मजबुत खालामनायनि बखाबो जों थाङै दङ मासरुमनि ट्रेनिं गै दङ मासरुम दिनै बाजाराव मानथगो आहायख्लाय जों जाया सुगियानि बिसिं पिफानो टिटिएडिसि जों चाइथगै दङ ओ त्रिपुरानि इन्डिजिनास बरगं बागै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल खाइजाकमानि मो मिनिंफुल थुं दिनैनि सालो भारत स्वाधीनता संग्रामी रग जारा शहीद ओंखा बरनो जों खुलुमो भगत सिंह हाय बरगनो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाय बरगनो खुदिराम बसु हाय बरगनो जों मैथु ख्लायो जिनि फादार अफ द नेशन महात्मा गांधी नो जों खुलुमो दिनैनि सालो যদিও ত্রিপুরা ভারতবর্ষनि অংশयानि बागै जिनि इंडिजिनास जिनि 19टा ट्राइबनि बिसिङाव स्वाधीनता संग्रामी गरीब मानो वो हो सकता है फिर भी देश के लिए प्रेम देश के आजादी का जो जश्न आरो जों मानिया हायको गया भारतबर्षनि प्रत्येक बरकनि तंथगमा हायनो जिनि बिसिङाव जों तंथगो 1949 त्रिपुरा किंगडम भारतबर्ष बाय मार्जा रोंगो जिनि अरकेबो स्वाधीनता संग्रामी गरै तारपरेबो जों भारत बाय अंतर्भुक्त मानि यागुलो भारतबर्ष चिनि हा महानो रक्षा खायनो चिनि दायित्व मो भारतबर्षनि জাতীয় পতাকা সব সময় বিলে বিলে ক্লাইবো উরি উই তংথং নখা সাকাও বউরি উই তংথং কুসুগুনি তংথং আবুচন ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারগো নায়ু কিন্তু চিনি বিয়াল চিনি সান্তাই চিনি মানতাই চিনি হাও তাওবো চিনি থানি শাসন কমাই থাঙ্গানি 1949 नि পরে
mo amchayo chini shason kamai thangmani a shason no kipili manang bagai democratic kabangma andolon bo chung tini nugui dong kuno NGO ni bisingtei kuno rajnoitik dol ni bisingtei kuno andolon committee ni bisingtei tini mo tipra hao tipra saruni tani borong ni shason kipili marnai agok tini bo kintu dabiti sajagi dong ভারত সরকার নরেন্দ্র মোদী যিনি সরকার নিতানি টিটিএডি সে হাবাং ইংৈ জঙ্গমন আপিল খাইনাই যিনি দাবি অমন দংনাই তিনি সালো যে টিটিএডি সে হাবাং গমনে ক্লাইও অরবিয়ালো ক্লাই দংনাই টিপ্রাসার বিভাগে শাসন ক্ষমতা দেব বাড়ি না নামু ও মাং ও ডিমান্ড তিনি চিনি হাবাং বিসিংতেই ম সালো जों তিসাও ভারত সরকার chini buma bufa o bufa buma ni thani sarkar ni thani dabi khaimani kuno onnaiya democratic process tini Tripura tribal areas autonomous district council election ni bisingtei জনপ্রতিনিধি বাছাই খাইমান bisingtino tini CM executive committee tini oro bohalanka जोंबो mone khai chini executive committee ত্রিপুরানি ইন্ডিজিনাস বর্গং বাগৈ টিটিএডিসিনি ক্ষমতা তেইব গাহামগৈ তিনি বাড়ির নাংথম ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি ব্যবস্থা আনথম সমস্ত সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিম রাজ্য সরকার নি বিসিংতে ইংয়া হই ডাইরেক্ট এডিসিনি থানিয়া পারি জাগনা নথম তিনি जों ভারত সরকার ম স্বাধীনতা সারো সারান মুচুঙ্গ যে তিনি আসে রাং পয়সানি বিয়াল ক্লাই দङ রাজ্য সরকার 26,800 কোটি টাকা বাজেট খাইও আর বাজেট বিসিং মাত্র 619 কোটি টাকা চিনি টিটিএডি সে হাবাং নিথানি ইয়াফারি রিজাগু মকক বছন তিনি ভারত হায়ুম গদরনি প্রধানমন্ত্রী এবং যত মন্ত্রী থানি जों দৃষ্টি আকর্ষণ খাইনান মুচুঙ্গ যে ত্রিপুরানি 1/3 বরফ টিটিএডি সে এরিয়াও দङ যদি 26,800 কোটি তিন ভাগের এক অংশকে যদি বাদ খাঙ্গে তিনি অন্তত 7 থেকে 8,000 কোটি টাকা টিটিএডিসি থানিয়া পারদান ক্লাই তামঙ্গি তিনি 619 কোটি টাকা ইয়াফারি ওরো উন্নয়ন ক্লাই তিনি জন্য দাগে যাক মবচন তিনি ভারত সরকারি থানি দৃষ্টি আকর্ষণ খাইনান মুজুমু ম সালো जों তংথগি মানো আ দিননো जों তংথগি মানো যেদিন আমি কুমার ধন দংনাই থালছড়া গোবিন্দ বাড়ি দংনাই আমি হাপুং হাতাইও দংনাই দিব্রাসা বিগ্রা খাংরারো নমজাঙ্গা दैनि অভাব দংলাক গান্নানি বাগি ঋণি অভাব দংলাক ভারতবর্ষনি প্রত্যেকটা রাজ্যনি বড় কাহিকের বর্গ যেদিন দংমান্নাই আমি ল্যাঙ্গুয়েজ আনি কালচার আনি শাসন যখন আনি থানি ভাই ক্লাই ভাইনাই আদিন ভারতবর্ষনি স্বাধীনতা মানে সত্যিকারের অর্থ বহন নাই অর কোনো জাতপাতি কোনো কক করে এডিসি এরিয়া বিসিংহ যারা দংনাই নিনি মুসলিম দংমানো ওয়াংসা দংমানো মণিপুরি দংমানো সমস্ত কমিউনিটি বরমি বিসিংহ ভাইচারি এবং সম্প্রীতি রক্ষা ক্লাইদে মকক বলছেন তিনি যিনি এডিসি হাবাংনি বিসিংতেই जों गोजारो যিনি দপ্তরনি गोबांमा सामुं खुमुंनि कक जों साइमानो थांनाय 1 বছর जों जा सामुं दांखा त्रिपुराव गत 38 বছরनि रेकर्ड नायखाय যিনি 1 বছর रेकर्ड सृष्टि खायनान बोखागो जों थाङै दङ जों किन्तु आबुबाय खुसिया जों बरगनो देबो से ब्रुदुगै रिनानि बागै जों मा जाय दंनाय डेमोक्रेसिनि बिसिङाव दङै যিনি টিটিএডিসিनो देबो बाहायगाय शक्तिशाली क्लाइनानि जोंहा बिसिङाव मा थांनाय म स्वाधीनतानि सालो যত স্বাধীনতা সংগ্রামী রগ্ন जों खुलुमुं याफारै देश देव शक्तिशाली दं রাজ্য দেব শক্তিশালী দং এবং যিনি টিটিএডিসি এডমিনিস্ট্রেশন বো দেব শক্তিশালী দং नै কক नारगिनो आंगानि কক किसा सामाने अरनो मथाक सेनाय जतनो बेलाय बालाय हामबाय।